Salam alaikum. Maintenant, on va faire une petite application du mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur. غادي ندير واحد التطبيق ديال حركة قذيفة في مجال الثقالة. سنغير الشروط البدئية. Donc, au point A, à l'instant t égal à 0, un corps existe au point A. يعني واحد الجسم راه موجود في النقطة A. On va le renvoyer avec une vitesse V0. غادي ندفعوه بواحد لا vitesse V0. غادي يجي غادي هكا ويطيح في هاد النقطة B. Donc il va tomber au point B. Au cours de son mouvement, خلال الحركة ديالو القوة الوحيدة التي يخضع لها هي الوزن. دونك هادي B. يلا دابا إلا بقينا نلقاو AX و AY لا ميم شوز. غادي نطبقو القانون الثاني تاع نيوتن، لا دوزيام لوا دو نيوتن. دونك M AG égale à P. Donc, MAG, bon, il a pris le zido, égal à M fois G. Le M مع ال M تمشي لكم، غادي تبقى لكم AG égale à G. Donc, كتلاحظوا بلي l'accélération est une constante. يعني le vecteur accélération est constant. ديما في لاشوت ليبر، يعني ديما في السقوط الحر كتخرج لنا ا جي تساوي جي. دابا الا بغينا نديرو لي بروجيكسيون الاسقاطات، بون نخدمو بهادي ولا بهادي غير لا ميم شوز. نخدمو بهادي، غادي نكتبو ام ا اكس يساوي بي اكس اي ام ا ايكغيك ايكال ا بي ايكغيك. يلا دابا ما نزربوش. البي ها البي كي دايره مع لاكس دي زيكس، le P مع l'axe des X مسحابلة. Donc P est perpendiculaire à l'axe des X. Donc Px égale à 0. Maintenant le P avec l'axe des Y كي دايرة P مع المحور تاع الأراتيب، كنلاحظو بلي P و G متوازيات بصح عندهم نفس المنحى. مين يكونوا متوازيات ونفس المنحى Py هي P. Donc M AX égale à 0 هاد P هي MG. Donc la première relation غادي تعطيني AX égale à 0 والزوجة غادي نسامبليفي بالام وتخرج لي AY هي G. ها حنا سيدي لقينا AX ولقينا AY. Maintenant VX، ياك قلنا فاش كنلقاو AX كتساوي 0 راه VX ثابتة. VX c'est une constante. Donc VX égale à V0x, c'est une constante. و ال VY مادام لقينا AY تساوي G، دونك الحركة على محور الأراتيب حركة مستقيمية متغيرة بانتظام. Il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe des Y. Donc VY c'est AYT plus V0Y. Donc ce qui fait Vx égale maintenant V0x. هاد ال V0x ها هي V0 ها l'axe des X ها le sens ديال I. Donc V0I عندهم des sens opposés. Donc هاد ال V0x راها كتساوي ناقص V0. VY égale AY لقيناها G fois T plus maintenant V0Y ها لا فيتاس V0 بصح ها l'axe des Y. إوا كي دايرة V0 مع لاكس دي زيكغيك متعبدات سون بيربونديكولير. دونك V0Y غادي تساوي لنا 0. دونك Vx égale à moins V0 et Vy égale à GT. Maintenant X. Alors X égale à Vxt plus X0 car le mouvement est rectiligne uniforme. Et Y ديما كتبوا القاعدة 1 demi AYT carré plus V0YT plus Y0. Donc X égale هاد ال Vx ياك ها هي Vx ها هي moins V0 fois T. واش تتبقى لي X0. X0 c'est l'abscisse du point de départ. ال X0 هو أفصول نقطة الانطلاق. الجسم بينطلق من A. إوا الإكس زيرو راه الأفصول ديال أ.
دونك داك ال x0 عوضوه ب x a. maintenant y a y قلنا جي تولي لي 1 دومي جي تي كاري بلوس واش قلنا على في 0 y يا قبيله قلنا بلي في 0 مع y 0 plus y0 c'est l'ordonnée du point de départ هو أرتوب نقطة الانطلاق puisque le corps le départ ديالو était du point A يعني الجسم انطلق بال A ايوا راه هاد ال y0 هو ال y ديال A وال y ديال A حتى هي كتساوي 0 دونك هاد لي بوين فور كنأكد عليهم نعاود نكتبهم هنا قلنا ال v0x ال v0x هي موان v0 و ال v0y هي 0 وقلنا ال x0 هو ال x ديال A بون هذا يخالف الصفر وال y0 هو ال y ديال A بصح ال y ديال A كتساوي 0. Le dernier point c'est l'équation de la trajectoire. إلا بغينا l'équation de la trajectoire إلا بغينا المعادلة ديال المسار قلنا بالعلاقة الأولى غادي نخرجو تي دونك بهاد العلاقة غادي نديرو x ناقص xa تساوي ناقص v0 فوا t وبالتالي v0 فوا t هي xa ناقص x إذا t هي xa ناقص x على v0 et on va remplacer ici نعوضوه هنا تولي لي y هي 1 دومي جي هاد t نعوضو ب xa ناقص x على v0 الكل au carré. خليتو هكا مزيان سينو سامبليفيوها هي 1 دومي جي سور v0 كاري وهادي متطابقة هبا xa كاري moins 2xa fois x plus x au carré. Voilà l'équation de la trajectoire.